प्रॉफिट बलजिंदर सिंह ने एक औरत पर हाथ उठाया और उसको थप्पड़ मारा, क्या ये एक दुरुस्त हरकत थी? प्रॉफिट बलजिंदर सिंह ने किताब उठाकर एक औरत के ऊपर फेंकी और उसके बच्चे को भी लगने लगी, क्या ये एक दुरुस्त हरकत थी? उन्होंने उठकर एक बंदे को भी, एक आदमी को भी थप्पड़ मारा, क्या ये सब दुरुस्त है? क्या ये ठीक है? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि आप भी ये वीडियो को इसलिए देखने आए होंगे क्योंकि आपने प्रॉफिट बलजिंदर सिंह का जो असल्ट है और उनका जो औरत को हिट करना है, जो तशद्दुद करना है और वायलेंटली पेश आना है उसको देखा है और आपने ये वीडियो को देखकर इसलिए आप आए हैं। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये मायने रखता है कि आप प्रॉफिट बलजिंदर सिंह के सपोर्टर हैं क्या, या आप उस औरत के सपोर्टर हैं या उस आदमी के जिसको मारा गया? ठीक है, आप किसकी साइड पे हैं ये मायने नहीं रखता और ना ही मैं पूछना चाहता हूँ। ना मैं बलजिंदर की साइड पे हूँ और ना मैं उस औरत और उस बंदे की साइड पे जिसको बलजिंदर साहब ने मारा। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मैं जो हूँ यीशु की साइड पे हूँ, मैं यीशु मसीह की साइड पे हूँ और मैं यीशु मसीह की आंखों से इस जो ये हरकत हुई है इसको देखना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली बात, अगर बलजिंदर साहब ने उनको मारा है, ठीक है ना, तो अब क्या हम उनको गालियाँ निकालें? क्या हम उनको लानतान करें? क्या हम उनके लिए ये दुआ करें कि उनके साथ बुरा हो? क्या हम उनकी कोई डिस्ट्रक्शन की डिज़ायर करें? क्योंकि अगर हम जीसस की नज़रों से देखें और वचन को स्टडी करें तो वचन तो कहता है जिसने हमारे साथ बुरा किया है हम उसके लिए अच्छा दुआ करें, जो हमें गाइड बाल काल पे मारे उसके आगे दूसरी गाल कर दो। वचन ये कहता है जो हमारे साथ बद दुआ करे, लानत दे, बुरा करे, उसके लिए अच्छी प्रेयर करो, उसकी माफ़ी मांगो। तो इस ज़िम्रे में बलजिंदर सिंह के लिए हमें लानत नहीं देनी बल्कि हम उनके लिए प्रेयर करनी है, ठीक है। अब दूसरी तरफ से जो उस औरत को मारा गया है बलजिंदर साहब ने, मैं किसी भी तरीके से ये नहीं कह रहा कि बलजिंदर साहब की ये हरकत ठीक है, उन्होंने ठीक मारा है, मैं ये सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट अगेन फिर हमें कलाम में मिलता है अगर ये ऐसा नहीं होना चाहिए था फिर दाऊद ने ज़िना क्यों किया? दाऊद ने तो कत्ल कर दिया, उन्होंने तो कत्ल नहीं किया, तो खुदा ने तो उसको भी माफ़ किया। तो पहली चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि हमें कलाम की रोशनी और जीसस क्राइस्ट की नज़रों से अगर हम इस इंसिडेंट्स को देखें तो हमें बलजिंदर को क्रिटिसाइज नहीं करना बल्कि हमें बलजिंदर के लिए इंटरसीड करना है। क्योंकि जब एक खुदा का खादम फॉल करे, खुदा के खादम से गलती हुए, तो हमें शैतान नहीं बनना कि हम उसकी खुशी मनाएं कि बल्ले बल्ले उससे गलती हो गई अब उसके ऊपर चढ़ाई करो, उसको क्रिटिसाइज करो, बल्कि उसके लिए इंटरसीड करनी है कि खुदा उसको रिस्टोर करे। क्योंकि जब वो जिना में पकड़ी हुई औरत उसके पास लाई गई थी तो यीशु ने उसको पत्थर मार के हलाक नहीं किया था बल्कि उसके लिए इंटरसीड की थी और उसके लिए एडवोकेट किया था, उसके लिए वकालत की थी पक्की फरीसे से और उसको सेव किया था। इसलिए नहीं कि वो सही थी, वो गलत ही थी और वो जीसस ने बोला भी तू गलत है, बट इसलिए क्योंकि जीसस ठीक था। तो ये मायने नहीं रखता कि बलजिंदर सही है या गलत है, ये मायने रखता है कि खुदा के कलाम के मुताबिक और खुदा की नज़रों में हम ठीक हों। तो आप मुझे ये बताएं, बलजिंदर की इस हरकत के ऊपर अगर हम उसको लानत दें, गाली दें, उसके लिए बुरा चाहें और उसकी इस डाउनफॉल से खुश हों, तो क्या ये जीसस का एटीट्यूड है हमारे अंदर? या हम जीसस का अगर एटीट्यूड और हार्ट अपने अंदर रखें तो हमें भी वही करना है जो जीसस ने किया, और वो ये था कि उसने लोगों को जिनसे गलती हुई, दाऊद हुआ तो दाऊद ने गलती की, उसको माफ़ किया, पतरस ने इनकार किया तो उसको रिस्टोर किया, जिना में पकड़ी हुई जो औरत थी उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया बल्कि उसको डिलीवर किया, ठीक है। तो आज अगर बलजिंदर से गलती हुई है, होती आई है और वो करता आया है, तो इसके ऊपर ये हमारा एज अ क्रिश्चियन, जीसस के फॉलोवर होते हुए, जीसस को अंडरस्टैंड करते, वचन की रहनुमाई में हमें बलजिंदर के लिए इंटरसीड करनी है कि खुदा उसको माफ़ करे जो उसने हरकत की है, मैं उसको किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करता, और उसको रिस्टोर करे। सेकेंडली मैं बात करना चाहूँगा उस महिला की जिसके ऊपर तशद्दुद किया गया। मैं ना बलजिंदर की सपोर्ट में ना मैं उस महिला की सपोर्ट में, हमें उस महिला के लिए भी, उस खातून के लिए भी हमें प्रेयर करनी चाहिए कि खुदा उसको हील करे जिसको इमोशनल फिजिकल ट्रॉमा मिला है, और उनके मुताबिक ये बात है कि बलजिंदर ने उनकी ज़मीनें और पैसे रखे हैं जिसकी वजह से वो बात कर रहे थे और सारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ। मगर मैं इस चीज़ की डिटेल में नहीं जाना चाहता पीछे की प्रॉब्लम क्या थी। मैं इससे ज़्यादा इस बात से कंसर्न नहीं कि बलजिंदर ने थप्पड़ मारा या उस औरत पर तशद्दुद हुआ। मुझे एज आ क्रिश्चियन होते हुए और एज आ जीसस क्राइस्ट का फॉलोअर होते हुए मुझे इन दोनों से ज़्यादा बलजिंदर उस औरत से इस चीज़ की परवाह है कि वर्ल्ड वाइड कौमें जो हैं मसीहत को और हमारे ईमान को किस नज़र से देखेंगी। तो मैं बलजिंदर से भी ज़्यादा और मैं उस औरत से भी ज़्यादा अपने ईमान को और जीसस क्राइस्ट को और अपनी क्रिश्चियन नेशन को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और इसकी डिग्निटी और रिस्पेक्ट को, और वो ये है बलजिंदर को भी माफ़ करो और उसके लिए प्रेयर करो खुदा रिस्टोर करे, और उस औरत को भी आप प्रेयर करोगे खुदा उसको हील करे, ठीक है। हमने शैतान नहीं बनना, फ़कीर फरीसी नहीं बनना कि हम बलजिंदर की साइड हो जाएं और बोले बलजिंदर ने सही किया, उस औरत को मारा है, ठीक है, क्या पता उस औरत की गलती हो, और ना ही हमने उस औरत के साइड पे हो जाना है
ٹھیک ہے نا, کہ بھئی وہ بڑی بیچاری تھی, اس کو مارا گیا, تو ہم بلجندر کی لان تان کریں کہ خدا اس کو ڈسٹرائے کرے, اب اس کو جیل ہو جائے, یہ ہو جائے. نہ ہم نے عورت کے ساتھ ہونا ہے, نہ ہم نے بلجندر کے ساتھ ہونا ہے, ہم نے یسوع مسیح کے ساتھ ہونا ہے. اور ایز اے یسوع مسیح ہوتے ہیں, اس نے بولا کہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھو. وہ تو پھر خدا کا نبی ہے, خدا کا خادم ہے, اور وہ بہن بھی ہماری بہن ہے, ایک ہی ایمان رکھنے والے ہیں. تو ہم دونوں کو کرٹیسائز کیوں کریں, یا دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چوز کیوں کریں؟ تو ہمیں چوز جیزس کو کرنا ہے, اور جیزس کی نظروں سے اور جیزس کے دل سے اس ثانیہ کو جو ہوا ہے, انسیڈنٹ کو جو ہے دیکھنا ہے, اور بلجندر کے لیے فورگیونیس اور ریسٹوریشن کے لیے دعا کرنی ہے, اور اس عورت کی ہیلنگ کی اور اس کی بھی ریسٹوریشن کی دعا کرنی ہے. اور ان ساری باتوں میں ہم نے خدا کو جلال دینا ہے, اور اپنی مسیحت کو اور اپنے کرسچن فیتھ کو, کرسچن آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کرنی ہے. ہمیں آپس میں لڑنا نہیں ہے, بلکہ ہمیں آپس میں ریزالو کرنا ہے. تو یہ ٹائم کرٹیسائز کرنے کا نہیں ہے, نہ بلجندر کو اور نہ اس عورت کو. یہ ٹائم بلجندر کی سائڈ لینے کا نہیں ہے, نہ اس عورت کی. یہ ٹائم جو ہے انٹرسیشن کا ہے, دعا کرنے کا ہے. یہ ٹائم جو ہے ہمارے کو جو ہے ایک پازیٹیو کاؤنسل دینے کا. یہ ٹائم اپنے کرسچن فیتھ کو پروٹیکٹ کرنے کا ہے. تو ہم وزڈم سے کام رہے ہیں, وہ وزڈم نہیں جو انسان کی طرف سے آتی ہے, شیطان کی طرف سے آتی ہے. یعقوب کا خط کہتا ہے جیمز کے اندر کہ وہ خدا کی حکمت اوپر سے آتی ہے, گاڈلی وزڈم, اور وہ گاڈلی ریزلٹس پیدا کرتی ہے, دینداری کے اچھے ریزلٹس پیدا کرتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہم نے, یہ میٹر نہیں کرتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, بلجندر صحیح ہے یا وہ عورت صحیح ہے, ہمیں یہ نہیں پتا, نہ ہمیں یہ پتہ چلنا ہے کبھی. ٹھیک ہے نا, ہمارے اپنے اوپینینز ہو سکتے ہیں, کچھ کہیں گے عورت صحیح ہے, کچھ کہے گا وہ بلجندر صحیح ہے. بٹ میرے کو یہ معنی نہیں رکھتا بلجندر صحیح ہے یا عورت صحیح ہے. میرے لیے ایک چیز معنی رکھتی ہے, اور وہ ہے یسوع صحیح ہے, اور وہ ہمیشہ صحیح رہتا ہے. اور اگر میں اس کے نظریے سے, اس کے کلام اور اس کے وچن سے اس میٹر میں دیکھوں گا اور کچھ بولوں گا اس کے کلام کی رہنمائی, تو یہ ہمیشہ بات صحیح ہوگی. اور آپ مجھے اینڈ میں یہ بات کہتا ہوں کہ کیا زیادہ صحیح ہے, آپ مجھے بتائیں. بلجندر اور اس خاتون کے بارے میں نیگیٹو بولنا, اس کی ڈسٹرکشن چاہنا, کسی بھی ایک کی طرف سائڈ لے کے, اگر بلجندر کے فالوور ہے بولے نہیں عورت کو صحیح مارا ہے, یا اور جو عورت کی فیور کرے وہ بلجندر کو بولے کبھی جیل ہونی چاہیے, یا زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم ایز اے جیزس کے پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ ان دی اینڈ یسوع نے سب کے لیے جان دی ہے, وہ سب سے پیار کرتا ہے, وہ سب کو معاف کرتا ہے. جس نے اس کے منہ پہ تھوکا اس نے اس کو ہی معاف کیا. تو کیا معافی ختم ہو گئی ہے بلجندر کے لیے؟ کیا ہیلنگ ختم ہو گئی اس عورت کے لیے؟ کیا ہم فقی فریسی بن گئے کہ اب ہم دونوں میں سے ایک کو چوز کر کے ان کی ڈسٹرکشن چاہیں؟ تو بیسٹ میرا پوائنٹ آف ویو اوپینین یہ ہے کہ ہمیں یونٹی کے لیے, ہمیں جو ہے اپنے فیتھ کی ڈیفینس کے لیے, اور سب سے بڑھ کر ورلڈ وائڈ اپنے کرسچن دھرم کی رسپیکٹ کے لیے سٹینڈ ہونا چاہیے, اور انٹرسیڈ کرنی چاہیے ان دونوں کے لیے, بلجندر کے لیے بھی, اس خاتون کے لیے بھی, اور بلجندر کے پاس ریکارڈز بھی جو سامنے آئے ہیں کہ انہوں نے خاتون کے ساتھ غلط کیا یا پیسہ کھایا, ایسیکٹرا, جو بھی چیزیں ہیں, اٹ ڈز ناٹ میٹر. ہمیں انٹرسیڈ کرنی ہے کہ خدا ہمارے ایمان کو اور اس کی ریپریزنٹیشن کو جو پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے بلجندر ریپریزنٹ کر رہا ہے, اور وہ خاتون کے ذریعے جو وائرل ویڈیو ہو رہی ہے, پروٹیکٹ کرے, اس مسئلے کو ریزالو کرے, دونوں کو معاف کرے, دونوں کو ریسٹور کرے, اور دونوں آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو. جب ہم یہ ورڈز بولیں گے جو میں بول رہا ہوں, جو نظریہ میں رکھ رہا ہوں, یہی راست بازی ہے جو خداون کی نظر میں مقبول ہے. کیونکہ یاد رکھو خداون کے لوگوں, کلام یہ فرماتا ہے, میں نہیں, خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. اگر آپ ان دونوں میں سے ایک ہی بھی فیور رہ رہے ہیں اور ان کی ہلاکت چاہ رہے ہیں, تو پھر آپ خدا کے نہیں ہیں اور میں خدا کا نہیں ہوں. کیونکہ خدا ہر کسی کو چاہتا ہے کہ وہ بچ جائیں. میری اس ویڈیو کے ذریعے میری پریئر ہے کہ آپ بھی بچ جائیں غلط بولنے سے. گاڈ بلیس یو.